बेटी पैदा होते ही कुछ चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है और कुछ चेहरे परेशानी, नाराज़गी में मुब्तला हो जाते हैं। वो लोग सोचें कि तुम बेटी को बोझ समझते हो, याद रखें बेटी जन्नत का दरवाज़ा है। और बेटी याद रखें अल्लाह की ख़ास रहमत है। बेटी ये सिर्फ़ एक औलाद नहीं बल्कि अल्लाह की ख़ास रहमत है। मगर अफ़सोस आज भी कुछ ऐसे नादान हैं कि बेटी पैदा होती है उनका मुँह बन जाता है। पंजाब में एक शख्स, पिछले महीने की बात है, चौथी बेटी हुई तो उसने अपनी बीवी को तलाक दी। एक और शख्स तीसरी बेटी के पैदा होने पर उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। भाई सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी। बेटी की कदर उनसे पूछो कि जिनके यहाँ 9 साल हो गए, 18 साल हो गए, औलाद नहीं है, 20 साल हो गए, औलाद नहीं। हमारा एक मुलाजिम था, अपनी बेटी को इतना प्यार कर रहा था। मैंने कहा कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो रहा? कहने लगा मौलाना 9 साल बाद ये मुझे औलाद हुई है। वो 6 महीने हुआ था, हमारी फैक्ट्री में लगा था। तो मैंने कहा 9 साल? बोला 9 साल मैंने अल्लाह से मांगा है। तो सोचें, जिसके यहाँ औलाद नहीं होती ना, जिसके यहाँ बेटी भी नहीं होती, बेटा भी नहीं होता, वो कह रहा होता है कि अल्लाह कुछ भी दे दे आपका एहसान होगा। तो अल्लाह ने आप पर एहसान किया, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बेटियां दे दी। बेटी तो हदीस में आता है रहमत है। और जिसके यहाँ औलाद नहीं होती वो हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर डॉक्टर के पास जाता है, सालों दुआएं कर रहा होता है, मांग रहा होता है। बाज़ ऐसे भी लोग हैं 20-20 साल, 30-30 साल हो गए उनके यहाँ औलाद नहीं हुई है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जहालत के बाद लोग बीवी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लड़ते हैं, उसको तलाक देते हैं। मैं उन जाहिल मर्दों से कहूँगा कि भाई तुम्हारा भी तो नुत्फ़ा है ना। बेटी पैदा होना या बेटा पैदा होना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, ना मर्द के इख्तियार में है, ना औरत के इख्तियार में है। और फिर बीवी को तलाक देना, औरत को रुलाना, हर साल वो औरत डर रही है कि अब अगर बेटी पैदा हुई तो क्या होगा। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो है ना हमारे कहाँ होती है सबको पता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भाई बेटी को रहमत समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद 4 बेटियां थी। आपके बेटे हुए, अल्लाह के हुक्म से उनका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ही बेटी से चली। हालांकि हकीकत में देखें, जो बीवी को कह रहा है, जलील कर रहा है, वो बीवी को नहीं, वो अल्लाह के फैसले को ठुकरा रहा है। अल्लाह कुरान में कह रहा है यहबु लिमन यशाउ इनासा, कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसको चाहता है अल्लाह बेटे देता है। पहले अल्लाह ने बेटी का जिक्र किया ताकि ये लोग समझ जाएं कि भाई बेटियां मैं ही देता हूँ। आगे अल्लाह फरमा रहा है औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह कह रहा है कि मैं जिसको चाहता हूँ दोनों देता हूँ, बेटी भी देता हूँ, बेटा भी देता हूँ। तुम्हारी बीवी के इख्तियार में नहीं है। उन जाहिलों से मैं कहूँगा भाई कुरान है कुरान, फिर भी तुम बीवी को मारते हो, फिर भी बीवी पे तुम जुल्म करते हो। शर्म आनी चाहिए उन मर्दों पे। कुरान उनके सामने आता है फिर भी वो उनके दिमाग में आता है कि नहीं मेरी यहाँ बेटी क्यों पैदा हुई। आगे अल्लाह फरमा रहा है वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसको चाहता है बांझ करता है। अल्लाह के इख्तियार में है। मैं बाज़ नादानों से कहता हूँ तो कि तुम शादी में नाच गाने करते हो, मेहंदी मायों सारी रस्में हो रही हैं, लड़की से जहेज़ मांगा जा रहा है, भिखारी बन के लड़की से एक लड़की का बाप पहली शादी के लिए, मैं एक आलिम की बात कर रहा हूँ, 30 साल वो बुखारी मुस्लिम पढ़ाता रहा। उसने कर्ज लेके पहली बेटी की शादी करी और फिर उस कर्ज को उतारने के लिए एक और जगह से कर्ज लिया, फिर दूसरी बेटी की शादी करी। तो खुद सोचें कि हमारे यहाँ कितना दस्तूर बन चुका है जहेज़ का। मैंने अभी एक कैमरामैन से मैं यही कह रहा था, भाई शादी करो। मेरी अपनी अब सच्ची बात है, मेरा अपना वलीमा 5,000 रुपये में हुआ। 15-20 लोगों को मैंने वालिदैन ने बुलाया, जो था हमने कर दिया। भाई आपके पास नहीं है तो आप कर्ज ना लो। कि सबसे बड़ी जहालत है कि दिखावा करना, और आप जो है ना वलीमे में इतना खर्च कर रहे हो, कर्ज ले रहे हो, हॉल का खर्चा, खाने का खर्चा, और फिर आप पर 4 लाख 5 लाख 6 लाख कर्ज हो गया। आपकी सारी शादी की तो खुशियां गई। शादी के बाद तो फिर आपको गधे की तरह बस काम करना है, मेहनत करनी है। लड़की वाले को भी चाहिए कि लड़के पे बोलें कि भाई आप सादगी से करो, हमें मसला नहीं है। तो कोशिश करें भाई, लड़के वालों से मैं कहूँगा कि भिखारी बन के भीख ना मांगे। कि अभी पंजाब में एक शादी रुकी, लड़के वालों ने कहा कि नहीं हमने ट्रैक्टर का कहा था, तुमने ट्रैक्टर क्यों नहीं दिया। उस पे जो है बारात वापस चली गई। वालिदैन कहने लगे हम तो नहीं दे सकते, हमने तो पहले ही बोल दिया था।
آخری وقت میں مجبور کر رہے ہیں کہ بس کچھ بھی کر کے وہ مجھے ٹریکٹر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹی دی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ اعلان ہے کہ بیٹی عزت ہے، رحمت ہے۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے کتنا پیار کرتے، کتنا اکرام کرتے، کتنی جو ہے محبت کرتے۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3872، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی، ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کے ہاتھ پہ یوں بوسہ لیتے اور اپنے مصلے پر، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ ساری کائنات کا سردار بیٹی کو اپنی جگہ بٹھا رہا ہے، یہ ہے بیٹی کی عزت، یہ ہے اسلام۔ اسلام بیٹی کو عزت دیتا ہے۔ ایک صحابی نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 6 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، یعنی زندہ دفن کر دیا۔ تو وہ زمانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بیٹیوں کو عزت دے رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2631 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پڑھایا لکھایا اور ان کی رخصتی کر دی، قیامت کے دن وہ اور میں، یعنی بیٹیوں کو رخصت کرنے والا وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ اچھا، مسند احمد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 1740 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ 3 بیٹیاں جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی اگر اس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، کیا ان 2 بیٹیوں کی بھی اس نے اچھی تربیت کی تو کیا وہ بھی اس کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بنیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحابی نے پوچھا ایک ہو؟ فرمایا یہ ایک بیٹی بھی اس کی جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنے گی بشرطے کہ اس نے اس کو اچھی تربیت کی اور بیٹی کا اچھی جگہ اس نے رشتہ کیا۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب آپ کی بیٹی پیدا ہو تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے کہ میرے یہاں رحمت آ گئی، میرے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ کل قیامت کے دن بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جا رہی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیں، ہم نے خود دیندار گھرانوں میں دیکھا ہے کہ جو خود دیندار ہوئے ہیں ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیٹی ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنی، نہ کہ زحمت کا۔ کیوں؟ ان کو اچھے سے اچھا رشتہ ملتا، اور پھر رشتہ بھی وہ ملتا، خود دیندار ہوتے تو ایسا رشتہ ملتا جن کی ڈیمانڈ کم ہوتی، جن کی خواہشات کم ہوتی۔ بیٹی ان لوگوں کو بوجھ لگتی ہے جن کے اندر دین کی کمی ہوتی ہے۔ ہمارے اس ایک دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کس وجہ سے؟ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 4 سال تک وہ سناتا رہا، کرتا رہا، واللہ اس عورت کو طلاق دی، اس عورت نے دوسری جگہ شادی اللہ نے اس کی کرائی، وہ بھی دیندار عالم سے، اور پہلے سال میں ہی جو ہے نا اس کو اولاد ہو گئی۔ تو کیا مطلب؟ مسئلہ شوہر میں تھا، عورت میں نہیں تھا۔ تو کوشش کریں اگر آپ کے یہاں اولاد نہیں بھی ہو رہی تو اس میں بھی اپنی بیوی کو قصوروار نہ سمجھیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، ہم جسے چاہتے ہیں بانجھ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔